हरे कृष्ण सज्जीवन આજનું સિંધુ ભવનમાં દૂસરો દિવસનું સત્સંગ કરતા છે. એક રામનવમીના પ્રયુક્ત એક અઠવાડિયાનો કાર્યક્રમ છે. આજના સત્સંગમાં અમે ગુરુનું મહત્ત્વ કા છે તે વિષય કરી લેવા જરા. हमारा जीवन में गुरु तर होनू पड़ी सच हुनू ने वो हमने गुरु हुनू हमने तई का वो हमें शाळा शिक्या तो गुरु होता तो हमने पहला कवड़ा बला मास्टरो आया हमने LKG थी UKG थी प्राइमरी स्कूल मिडल स्कूल हाई स्कूल कॉलेज रगड़ मास्टरो ऐकन गया છે. मात्र ते मास्टरो सभी भी पुस्तकम का असच तई शिकडावश तई वरसने यदा परीक्षा असच ते परीक्षा हमें लिखी का ना पास तर हेस गई ना पास तर हेस गई चली छोड़स. मात्र आई आता हमारा जीवन हुनू पड़ानो गुरु हमने आध्यात्मनो मार्ग दे छ. आध्यात्मनो मार्ग कतरई हमने आई हमारो दररोज एक जीवनो झंझाट संसार भवसागर છે आई पार करानो रस्तो शिकडावनारो गुरु. हम ये सभी जन ये संसारना सागर में अटकी काम बट्या છે मी ये नामती हमें पार होनो तई कऊ होनो कत्ते हमने कळतू नहीं છે. तई कऊ पार होनो कवारू शिकडावनारो છે गुरु असं છે. तो ही कन हमने गुरुनो लई अति आवश्यकता છે. हुनूच हमने जीवनम गुरु हुनूच नहीं ऐसी तरह चलतूत नहीं. हमने गए जन्मना एक संस्कार थी एक अगळना जन्मनो हमने है आध्यात्मनो ज्ञान मिळा છે. आता हमने जीवनम गुरु हुनूच कैकन हो एवढू वत्तीकन बोलते लगी છે हो कसासाठी तो तर हमने जीवनम गुरु ह्या हुनूच कैकन हो कसासाठी एवढू फोर्सेबली बोलतीच कया तर एक उदाहरण बोलू छो तुमने. आई वैकुंठ नारायणनु कथा છે. एकदा नारायण वैकुंठમાં शेष शयनर विराजमान असच. माता लक्ष्मी पाद सेवा करता असच. हो बोलतीच कैकन तुम्ही ह्यू इकडे तिकडे देखता ऐकानू ह्यू करो नको. तुम्ही एक एवढू येऊन फिलिंग करले हो एवढू लक्ष मी ऐकनू एकत्र एक हमी स्वतः देखताच मी वैकुंठचे ह्या संबर ह्या नारायण शेष शयनर सूर्यल छे माता लक्ष्मी था पाद सेवा करती छे. आई सभी भी हमें कल्पना कर लेता एक तीनों आनंद लेवा लगा कतर तय आनंद हमने बाहर खावी मिळतो नाही. मधमे ती आपणूच आवनू तय आनंद तो ह्या आम्ही जरा कल्पना कर लेवानो प्रयत्न करा. आता आम्ही वैकुंठम होता एवढाळ नारायणनो पादसेवा माता लक्ष्मी करताच. नारद त्रिलोक संचारी नारायण नारायण कैकन बोली का ना 3 लोक भी फिरता असच. तो फिरता फिरता वैकुंठ ने जानू कवाडत नारद ने चलो गई छोड़ा कवाड़ीच मन छोड़ान कसा न वैकुंठ ने गई छोड़ा कैकन बोली का ना नारद नारायण कडे गया. वैकुंठ ने नारद अयल देखी कन नारायण ने कंडटी खुशी ही गई. ओ नारद याच कैकन बोली कन सूर्यला तक्षण उठी बटी कन नारद ने स्वागत करी कन तो ने बटान आसन दी कन अतिथि सत्कार करी कन लई छंद सेवा करे अगदी. नारद ने भी एवढू तृप्त ही गई का बा स्वतः भगवान छे तर सो देव अपनू कवानो याद नाही ते मारासारखा एक संचारी न एवढू छंद अतिथि सत्कार कर्या तो बा ये कैकम बोली का ना नारद ने भी भयंकर खुशी ही गई छोड़ी. नारायणनो अतिथि सत्कार पूर्ण हो आता पूर्ण अतिथि सत्कार पूर्ण हे पासती जानूत ने तर निकळणू છે. तो ही कन नारद बोल्या चलो आता हो आणि मारा संचारने जाऊ छो आवतले होता हो कैकम बोली का ना
उठीकन भार आवाज नारद अजून उठीकन भार आवणारा उत्ता असच तवाच नारद नारायण लक्ष्मीन बोलच ते नारद आत्ता का बटिकन गेलू जागो छे तई जागो गोमयती स्वच्छ करता काही कम बोलश तई नारद ना कानार बी पडश तक्षण मधमेवत नारद ऐकन नारायणने विचारच नारायण हव बटेलू जागो गोमयती स्वच्छ करनू तई तव कसा न हव तवडो अपवित्र शे काहू आत्ता तर तू म्हणे स्वतः आता राहत ती एवढू छंद अतिथी सेवा कर्यो बा आता तू हव बटेलू जागो हव उठीकन इकडे आवता मच तई बी गोमयती स्वच्छ कर काही कम बोलतो तू तव का बा का छे तासू मारकडे दोष हो बटेलने ते जागो कसासाठी अपवित्र हुजर म्हणे कळावं का काही कम बोलच तवडूच शांत ती समाधान ती नारायण बोलच नारद तारा जीवनमा गुरु कत्तेत नहीं बा कोंबी गुरु नहीं ते जीवन व्यर्थ छे तो ही कन तू श्रेष्ठ कई कम बोली कन कवा भी होतोत नहीं तो खा तुड़ी हमारा जीवन में एक गुरु कनारो ऐकन हमने मार्गदर्शन देच था तुड़ी हमें श्रेष्ठ कवा लेता नहीं तो ही कन तारा जीवन में गुरुच नहीं तो बानी तो ही कन तू अपवित्र छे तो ये कई कम बोला नारदने ऐकी कन मनने लई बेजार कवाडश बेजार कवाडी कन विचारायचं तर बोल मने गुरु हुनू आता मने गुरु हुनूच आता हो खा जाऊ गुरुन कोरे धरू हो गुरु काही कम बोली कन कोण मारा गुरु बोलतो तर काही कम बोलाश नारायण तक्षण बोलच नारद एवढू कसा ना आतुर जा भूलोकने तू भूलोकने गयो कतर था पहिलू प्रथम कोने देखच तवनेच तारा गुरु कैखन स्वीकार कर गुरुનું જ્ઞાન લે તું કંઈકમ બોલે છે મારા ગુરુને ઢૂંઢાનો ભૂલોકને જાણું તો તાર કંઈકમ બોલી કે ના નારદ નારાયણ નારાયણ કર લે તો ભૂલોકને આવે છે ભૂલોકનો સ્પર્શ કરતા છે સંબર પહેલું પ્રથમ કોને દેખ છે તે જ તારા ગુરુને સ્વીકાર કરતું કંઈકમ બોલેલા સત નારાયણ देखच था संबर एक तळू असच ते तळूम एकटो मचले धराम बट्यो असच नारायण देखच नारद देखच यो मचले धराम बट्यो छा इने गुरु कैकन स्वीकार करनो हो तिने देख्या तर तिनाकडे का बी ज्ञानच नाही का की कहे नाही कवाडतूच त्योच स्वतः अज्ञानी छे मने का ज्ञान देत्यो नारायण नारायण कैकन बोली कन वापस वैकुंठने जाश गईकन नारायणने बोलच तुम्ही का की म्हणे जा कैकम बोल्या था एक मनुष्य फस्ट कोण देखच तवने गुरु कन स्वीकार करतो कैकन मातर हो था भूलोकने जाता मच पहिलू प्रथम एक तळू होतू था तळू में एकटो मचले धर लेतो बट्यो तो तिने कव गुरु कैकन स्वीकार करान साध्य छे तिने देख्या तरच कवाडतूच तिनाकडे स्वतः का बी ज्ञान नाही त्योच अज्ञानी छे कैकन मने कवाडतूच आणि तिने कव हो गुरु कैकन स्वीकार करो नारदना प्रश्नने नारायण तक्षण बोलच नारद हो फस्ट तूने का बोल्यो तो भूलोकने जा पहिलू प्रथम कोने देखच तवने गुरु कैकन तू स्वीकार कर ಹೀಗ ಎವಡೂच आणि आगळ दुसरू का बी विचारेसारखूच नाही तो कैकन नारायणनो ऑर्डर आहे नारद परत भूलोकने आया आणि भूलोकने ऐकन त्यो मचले धराम बट्यो असत तो तिना संबर बोलच देख बा मारू नाव नारद कैकन हो वैकुंठ ती आयोच मने नारायण तूने एक गुरुનો आवश्यकता છે તું ગુરુ લે તું પહેલાં તારા જીવનમાં ગુરુ હું પડીશ કંઈકમ બોલતામાં છે મને કોણ હું ગુરુ કોને ગુરુ કંઈકન ધરું આવું કથામાં છે ભૂલોકને જા પહેલું પ્રથમ કોણ દિસચ તવને ગુરુ સ્વીકાર કરતો કંઈકન મને બોલ્યા છે હવે આત્તા ભૂલોકને આવ્યો છે તુને જ ગુરુ કંઈકન સ્વીકાર કરનું બા કંઈકમ બોલે છે પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં त्यो मचले धरले तो बट्यो सत्तो त्यो बी बोलस नाही नाही मैं हो तुने गुरु हान साध्य नाही तवडू तुने तू दे सरकू तवडू बोला ज्ञान बी नाही माराकडे
નહીં હોતો કંઈક ને તેઓ બિચારા સ્ટાર્ટિંગ પહેલાં બોલે છે. માત્ર એ નારાયણનો ઓર્ડર છે. એનામ કોણ બી હું ના કંઈક બોલે સરખું જ નહીં એનામાં. તો હિકન नारदना वातने त्यो मचले धरले तो बट्यो का बट्यो असंच त्यो गुरु हान स्वीकार हान तयार होच. आता नारद ते मचले धरले तो बट्यो तो तिने गुरु कैकन स्वीकार कर्या. त्यो बी महाशय तिनाकडे असेलू का जरा विद्या सभी नारदने द्या. गुरु ते विद्या स्वीकार कर्यो. नारद स्वीकार करी कन जरा दिस हो चलो वैकुंठने जावा. आता तिनाकडनं विद्या तर खाली होच आता म्हणे देवानं एवढूच छे तिनाकडे विद्या कैकन बोली कन नारद वैकुंठने गई कन परत नारायणना संबर सभी बोली कन बोलच का गुरु त्यो का गोच्छे तिने कैकन बोली कन तुम्ही म्हणे तिने गुरु कैकन स्वीकार कर कैकन बोल्या की मनेच कळतू द्यायचं मात्र त्यो का अज्ञानी छे त्यो कैकन बोली कन जरा नारद सभी बोलच मनने असमाधानी कर. नारायणने तक्षण रागवच. गुरु अपमान करतो तो गुरुનું निंदा करतो तो गुरुનું निंदा करणारावन्ने शाप मिळच. तो हिकन तू एवढा तिनाकडती ज्ञान लिकन इकन ते गुरुनं तुझा अपमान करतोच का तर हव तुने शाप दुचता तू परत भूलोकने जा 84 लक्ष योनिम लिडी लिडीकन आतुता कैकम बोली कन नारदने नारायण शाप देच. अयो आई का फजीते रे बाता खातर कैकम बोली कन नारदने भी चिंता लागच. नारायणने विचारच आई तुम्हारा शाप ती हव कऊ पार होनू कऊ मुक्त होनू कृपा करी कर मने रस्तो देकडावो तुम्ही कैकम बोली कन नारद नारायणकडे लई तर लई परी परी ती विनंती करच. नारायण बोलच मने कसा विचारच छे तो तारा गुरु जात तारा गुरुकडे गई कन परिहार ले जातो कैकम बोलच. यो ते बिचारांतर का बी गोत नाही ये देखातर एवढं शाप दी छोड्याचं का बाई मारू जीवन अगळ कैकम बोली कन नारद डरले तो ते मचले धरणाराकडे जाच. त्यो आणि थाप बट्यो असच मचले धरले तो बट्यो असत ते दिसतो तैतीનું काम गई कम बोलच हव गुरु निंदा કર્યો બા ગઈ કન तिनासाठी જ મને नारायण शाप दी छोड्यो છે 84 लक्ष योनिम ती पार होणू तो लिडी लिडी कैकन आ कैकम बोल्यो बा मने का करू इने परिहार तूच बोलनू कच आई नारायणनो आज्ञा છે कैकम बोलच. 1 मिनिट त्यो मचले धरणारो विचार करी कम बोलच तै का भारी मट्टू काम तुम्ही का तिनाबद्दल चिंता करू नको. नारायणने बोलो भूलोकर भूमीवर 84 लक्ष योनीनो एक ड्रॉइंग काढाम बोलो. तिनाम तुम्ही धाट्टू बाळ कऊ लिडतू असच तो लिडी लिडी कन उठो ही गई छोडच तै का भारी मट्टू समस्या निमे कैकम बोलच. अरे इसकी का तक्षण परिहार देव बायो कैकम बोली आणि नारायणकडे जात नारद गैकम बोलच 84 लक्ष योनीनो ड्रॉइंग दे मने भूलोकर कैकम बोली कन नारायण हूँ कच ते ड्रॉइंग काढत धाडत था नारदकडे भूलोकने नारद तिनाम लिडी 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 कन गोल 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 फिरिकन सभी योनिम ती पार हिकन अवच. आता विचारच गुरुन का करू कन जा नारायणकडे सभी योनिम ती पार अयोग लिडी कन अयो चौक कैकम बोल जातू कैकम बोलच. जाच नारायणकडे नारद बोलच हव सभी योनिम ती लिडी लिडी कन अयोच कैकम बोली कन नारायण हसच देख ते गुरुन तू का अज्ञानी छे कैकम बोलतो तो तेच गुरुकडती तुने ज्ञान मिली ऐसा शाप ती भी कऊ पार होनू को तूने रस्तो मिली कैकम बोली कन. गुरु निंदा महा